Okay. Ba't nandiyan ka na? May mga may mga palitan ko ng mga player ngayon, hindi ko alam. May mga trade. Brethren, paalala lang po ulit. Tag-in po tayo pagpasok po ng loob ng court. Kasi pag nakita ko yung referee, automatic technical po tayo, ha? Hindi na po kayo papaalalahanan. Okay? Thank you, brethren. Good luck, go teams. Oh, mga kids, kanino po mga kids yan? Pakuha po ng mga kids. Ayan. Ay, ang mga kids. Ay, ayan na nga. Ayan na nga. Ayan, nilaglagan slipper. Ayan, nilaglagan dalawa. Thank you po. Okay, ready? Ayan. Ay, nahagis na. Katabi, ang tawag ng red? Red ball. Ang ganda ng kulay. Pula at saka green. Pasko na talaga. Eto na. Christmas. Merry Christmas, brothers and sisters. Kula Asen. Oy, binasa. Oy, baka ko yung nakakulis ko yan. Ititira. Teka, nagdado lang, nag-adjust. Nakawa 26. Bakit naglaro si Katagumpay dyan? Number 18. Ayan na nga. Oh, ayan na. Ito na yung shooter din eh. Ayan, nakuha. Ito na. Coach Elvin. Coach. Ay, grabe. Ang bilis. Parang 17. Ayan na. Nakaw. Ito na. Kevin Ablola. Oh, hindi ka mawala. AD Mira. 2 points. Tapayan, trade yan, trade. Trade yan, trade. And lagahan mo yun. Patawag, ref. Foul number 29. First personal foul, first team foul. Side ball. Binigay kay Edlagan. Edlagan, binalik sa side. Tumira. Wala. Nakakuha niyo. Ayan na. Number 7. Oy! Hindi over tawag! Kickball. 3 seconds. Violation. Ayan na. Aso. Uy! Grabe yun. Grabe naman sa stop and pop. Uy! Lollipop. Wow. Pwede. Rodina. Ayan! Bumeke! Ay! Nakuta. Kakakuha. Ay! Ayan! Kanina na. Ayan na. Ayan! Nakuha ng katagumpay. Buti ka na. Oh, pakalastan. Number 7, tumira. 2 points. Ayan, katagumpay. Uy, binigay doon. Spaghetti, tumira 3 minutes. Ayan na, Edlagan, umatake. Hinagis, 2 points. Official score, 4-2. Kevin Ablola. Oh, sumadsip. Oh, dami. Ang tawag, traveling yan. Ayan, Edlagan, binigay si Kevin. Oh, Pumeki. Oy, nakuta. Ang nakasunod mo ng batang yan. Oy, wala pa rin. Ano na? Back po, Shelby na talon. Oy! Ang tawag. Foul. Sino foul? Taas kamay. Number 1. Number 1. Number 1. Ano? Baka yun, no? 17. Sorry, Nani. Tumira na naman! Grabe naman! Parang 17 years old! Grabe ka, coach! Takbong biyeme. Edlagan.
Grabe naman, mamaya na po yung I love you. Laro muna po tayo. Ayan na, sana na ni... Nakuha, ayan na. Eto na, ayan na. Hop! 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 Anong tawag? Anong tawag? Anong tawag, stretcher? Ay, hindi. 20. 18. 18, push. Ayan, si Katagumpay. Quiz, huwag ka muna na quiz. Ayan na, ayan na. Number 7. Ayan na, wala pa rin. Ayan na, sino nakakuha? Si Ben. Hop, teka, go-to mo. Hop, jump ball. Jump ball. Ano? Ayun, red ball. Okay. Dead ball. Ayan na naman! Ayan na, grabe naman! Grabe ko pala yun. Paano naman ano yan? Walang nararamdaman. Ay, grabe na nasumundot to. Isa pa to eh, parang nagkaroon sa Quiapo to eh. Ayan na, Kevin. Ay, grabe naman mapapasahan yan. Grabe ka talaga, Kevin. Ano bit mo? Hoy! 2 points. Second five. Okay, second five. Change players. Wala. Isa lang. Isa. Palit isa. Okay. Anim lang. Grabe yan. Uy! Awanin ulit Ben. Uy! Ayun na, nalito na nga. Sorry. Tawa lang. Chila. Bawi na tayo. Sorry na. Kaya sa kabila na eh. Uy! Hindi ka rin. Wala. Etlagan. Oh! Grabe naman yung mga yun. Puro American step. Na-carried away. Nadala sa kabilang court. Ayan na, binigay. Uy! Grabe parang lumakbang ng mga ito. Ayan na, si Ben, ang bilis mo talaga. Ben! Uy! Grabe ka! Grabe na! Binawi agad. Ano sinasabi ko sa'yo? Baka, napakahusay eh. Bumawi agad. Ayan na naman. Yan, hinagis na naman. Ano ba naman yan? Ba't ba hinahagis? I-shoot niyo. Basketball yan. Ay, grabe ka, coach! Grabe ka, tumatakbo ka. Eto na. Acer. Bang! Ayun na. Nagsisimula na ko ang pangapoy nila. Brother, Nagkakapuya na ang hot and spicy. Ayan na nga, 2 points lang yan. Tapos sumot, tapos wala. Ay, grabe ka, coach! Ang bilis mo! I love you, coach. Grabe driver to, sweet lover. Ayan na, pinalit na naman, coach! Ay! Okay, na-rebound. Binigay kay Ben. Eto na naman, the master drive. Oh, wala! Nakuha niya. Binigay kay Dagat. Ayan na nga, Ayan! Ay, nawala. Sayang naman. Panira na, binasa pa. Baklang to. Asen. Setting the play. Aba, nag-aatay squeeze. Yan na sa akin. Tumira na naman, Tres! Grabe na yan! Sinasabi ka sa hula eh. Ay, nakaw. Bantayan nyo kasi. Shooter yan eh. Ayun na nga. Ayan, hinagi sa pader. Yun na, isa pa kaya. Ay, bantayan mo nga Ay, grabe pa sa yun. Oh, grabe. Husay talaga, yun, grabe. Para 17 gumalaw, Ang grabe naman yan, Ay, hindi ka gano'n. Ano tawag, Rep? Ano tawag? Foul, number 15. First personal foul. Third team foul. Atlanta. Hila sa Getty. Ay, hila mo, Becky pa.
Edlagan. Lobby, boy. Galing mo. Grabe. Foul. Number 15. First personal foul, second team foul. Timeout. That's the first one. Coach, kaway mo na, kaway. Grabe connection. Brother connection. Yes. Grabe ang brothers connection. Time remaining 1 minute and 30 seconds on our first quarter. Open score 76. Tatayo pa lang ako eh. Back to the ball game. Tayo muna, tayo. Jumpers. Pagka Edlagan. First throw. ano po, Uy! pagka dumami na talaga yung team. Sana. Talaga may kasala kami. Hindi ano eh. Pangalawang pag-flow. Kaya nga, dalawa yan. Pero may ibang kapalitan. Ay, wala pa rin. Kevin. Secure the ball. Kevin ang bola. Uy! Hindi ko mawala. Uy! Binarigyan niya pa. Uy! Uy! Grabe naman yun. Kinaliwa. Kapos yan. Hop! Ang tawag din. Same ball. And the Lagan. Dribbling the ball, trying to play pass to Pascal. Hinagis na naman. Ba't ba sila nag-ahagis yan? Ayan na. Ben, ang fish niya ito. Ben, oh. Ben. Uy, grabe naman yan. Grabe, bawing-bawi na, ha? Ayan na. Edlagan, tumira, float. Wala, naging co-float. Ayan. Ayun na nga, wala pa rin, mga float. Ayaw pa rin. Oy! Ano tawag? Offensive yan, brother. First. Basic foul. First foul. First personal foul. 30 seconds. 30 seconds remaining on the clock. Kevin Ablola. Send the play pass to Coach Shelby. Colorado. Pass to Ben. Ben! 20 seconds. Ben! Oy! Ang tawag! Oy! Lifting. Lifting. Bola po ng... 10 seconds. Ayan na! 10 seconds. Osvaldo is Marcet. Ayun pala yun. After 10,000 years. Ayan na. Kevin Ablola. 2 seconds. Ay! Wala na. End of our first quarter. Unlimited. Official score 19-8 in favor of TVB 30. Free break. Oh, wait lang, rep. TV break. Ang bibo mo, B-boy! Grabe ka naman, Ate Dean. Mamaya na. May ilaw ba, ni? Baka madagdagan. Papakitang gilan kayo sa Kaya, oh. Kay Tapboy, no? Oh. First five to. Ito, first five to sa Pisma. Wait lang, rep. Naiilang yung ano. Bibi break, bibi break. Nag-bibi break, eh. Wait lang, rep. Wait lang. Uy, wiwi lang, ha? Wala kasama. Mag-ama pa, mag-ama. Mag-amamali. Lang po. Hinga-hinga lang muna. Relax na muna, Pedre. Ha? Ayun, oh. May mga dribble, oh. Yun, oh. Ayun, oh. Ha? Oh, ha? Ayan. Ayun ang dribble, oh. Ayun yung... Focus ko ba? Focus ko? Kuya Jun! Ang galing mag-dribble niya, Kuya Jun. Pwede na yan. Pwede na. Bata pa. Sayang. Pwede na yan. Wait lang, hinantay pa natin yung malaking mama. Nasa CR pa eh. Ay, sige, Red. Let's go! Back to the ball,
Edlaga. Gawin lang. Pinasa. Ayan na nga, tumira na. Wala lumos-dos. Nakuha ni Kevin, nakuha ni Asen. Asen. Sharing the play. Sharing the play. Pass to Kuya. Kuya, tumira na 3. 3 points. Ayan na. Nagpapalitan na. Oh, Edlaga. Oh, foul. Number Grabe ay labi ni Ate Tin. Grabe pala. 28. Asen. May ibang susut. First personal foul, first team foul. Kita-kita yung palakpak niya Ate Tintin mo. Grabe yung palakpak niya, Titin. Napakatamis. Mukhang may ibang susut mamaya. Ayan na nga, pangalawa. Ay, shit pa rin. Ang galing talaga sa Twitter niya. Aser. Aser. Setting the play. Aser. Nalaglag. Ang ganda naman ng pass mo. Ay! May foul. Sino po? Gondina. Kevin. Number 7. First personal foul, first team foul. Kevin Abuanga on the line. Aray, sablay. Second throw. Ayun, sablay pa rin. Oh, naglagan. Oy, binigay. Oh, tumira. Wala, nakagawa ng mga kampi. Doon tayo sa pula. Aster setting the play. Pass to Kuya. Kuya na naman! Ay! Sobra. Nakuha. Ayan na. Edlaga. Nagmamadali. Edlaga. Binigay sa gilid. Oh, hindi ka na wala. Ay, nakuha pa din. 2 points. 10 na lang ang kalamangan ng DBB third. Medyo nawawala ang apoy. Oh, hindi ka mawala. Good. Sabi ni Rep. Aser, binigay sa gilid. Binigay kay Nat. Ayan na. Uy, binigay kay... Ayun na naman, isa pa. Ay, wala. Good job, good job, good job. Good. Good. Di lang mapindot. Okay. Kanila pa rin. Binigay kay Edlaga ulit. Edlaga tumira float. Wala. Mango float. Ay! Last touch. Same ball. Ayan, binigay nila number 7. Bumukot! Ay, nakawala. Nakuha ni Kevin. Ayan na nga, si Kevin. Kevin, nagmamadali, binigay kay Coach. Coach, what? Break! Ayan na nga, oy, grabe ka, Coach! Iba! Grabe naman. Grabe sa sirang plano ni. Ay, ayun. Wala. Nakuha nino. Oh, ano tawag, Red? Same ball. Same ball. That's that. Touch. Uy! Ganda ng pasa. Nanakaw ng counting aso. Yan o. Kevin. Kevin. Ayan, coach. Yup. Release the ball. Coach Shelby. Pinasa ni Bell. Bell binigay kay Master. Or to shoot! Four to shoot! Ayan na nga! Nawala. Turn to... Sige, mamaya. Ready for sub, ha? 10 ball tayo. Ready for sub, right? Number 26! Ayan, ayan na, Kevin. Umuti na ang kalamangan, mga kaibigan. Gumaganda na ang kalaman. Oy, let's go. Kunti ka na wala. Tawa ko Kevin. Kevin. Oh, foul. Stop. Wait lang, yung ball muna. Foul number 15. number 15. Kalba. Kevin, ilan na si Katay ba?
Kalbas. Ito pa lang. First personal foul, second team foul. Natatabilan! Wala. Ay, nagagawa naman ito ang pinali. Ayan na, nagmamadali na naman sila. Oy! Ang ganda sana, kaso, gravity. Masyado mataas. Red ball. Acer. Ayan. Come on. A blowout to come. Grabe power rebound yan. Oh, meron na. Meron na, coach. Okay, ready for shot. Dead ball. Dito ka sa gilid, brother. Baka na. Oh! Okay, shot situation. Same ball tayo. Number 26! Pinalabaw! Foul. Number 18. Second personal foul, second team foul. Sarap. Sarap. 9 hours dito. Sarah. Tumira ulit ng pangalawa. Wala pa rin. Ayun na nga, nakuha na Edgaga. 2 points. Kevin. Nakawakalan na lang po ang kalamangan, mga kaibigan. Uy! Kevin ang lola, tumira Andres. Vintes. Ayan na nga, parang highway. Tinatira namin ilang. 4 na lang. Ayan na po, 4 na lang po ang kalamangan. Ibibigay Lord. Binigay Acer, tumiyan na naman ang tres. Ay, wala. Nakuha nila. Ayan na, nagmamadali na naman sila, mga naka-burden. Tumira, wala. Nakuha ulit agad, top float. Okay, ready for timeout. Okay, ready for shot. Kevin, oh, hindi ko wala. Oh, Chana! Time out. DBB turn. Ayan na nga, dalawa na lang po ang laman. Naubos na. Napagod na sila. Aanin lang. Mahirap talaga yan. Back to the ball game. Time remaining 4 minutes and 26 seconds. Official score 26-24. 2-1 lead by DBB third one. Babad. Kabilang banda. Ayan na. Basis ko tayo, tapos Ayun na nga. Delta 26. Asen. Uy! Wanda pati family. Ayan na nga, tumira na naman. Wala pa rin. Time remaining 3 minutes and 55 seconds. Oy! Nakita niya lang yun. Ako nakita ko yun. Pwede mo nakita mo. Sumay, wala. Lakas ka kalbas. Grabe naman yan. Ang lumit mo, kalbas. Ayan na po. Change favor. Tumatitang dahil na verse. Oy! Ayun na, miso. Time remaining 2 minutes and 25 seconds. Ayan na nga, nagmamadali na nakulay. Ay! Ano tawag na yan? Traveling yan, tutoy. Pangalawa mo na yan. ulit, pero di gulo. Ayan na si Pen. Ayan si Pen. Ay, grabe naman yan. Sinawsaw.
And Lagan. Lagan again. Lagan. Setting to play. Uy, binigay kapalpas na naman. Ay, tawad. Tulak yan, bro. Number 17. Ay. Sila. Deadlock 28. Ayan na nga si Aser, patakin na rin. Ay, wala. Tawag mo rin. Up, green ball. Tuloy lang tayo hanggang walang video referee, mga brothers. Okay, ready for sub. Saka na sa gilid, brother. Ayan na nga, tumira na. Grabe naman yun. 2 points. Ayan na, 2 point lead. Ayan na nga. Ay, iwan pati family na. Ay, grabe naman talaga 3 weeks. Bakit ganon? Ba't may ganon? Grabe naman yun, Kuya Acer. Ay, grabe, coach! Uy, natawag! Traveling! Grabe ka, Kuya Acer! Substitution, sub. Grabe yun, Uncle Drew! Ang lupit mo, Kuya Acer! Ay, di ba nagsabay? Diyan sa gilid, bro. Sayang. Tumira! Ay! Intense! Oh, substitution, rep. Tawagin mo ang lalabas. Tawagin. Okay. Yeah. Time remaining 1 minute and 33. 2-point lead by Das Pampers. Yan. Uy, Osal. Binigay kay Rodina na naman. Grabe yung mga pahiga na. Shoot pa rin. Ayan na, Asen na naman. Abate ka. Ay, hindi. Akala ko ibang ano naman ang ano. Uy, grabe ka, Pin. Oh, ang tawag, Red. Foul. Number. Warning for penalty. Okay, brothers and sisters, paalala po, munting paalala ulit. Ang mga basura po, atin man o hindi, pakidampot lang po. Maraming salamat po. First choice view. Ayan na nga, number 2. Dalawa ang nalamangan ng sa first. Time remaining 1 minute and 5 seconds. Number 18. Setting the play pass to Muera. Ay, binigay sa ilalim. Binigay ulit kay 18. Binigay ulit sa gilid. Ayan na nga rin. Nakuha pa nga rin. Ay, 2 points. 45 seconds remaining. Ayun. Last touch. Oy, Maros! Last touch na ano eh. Ayan na, wala kayo binigay. Whoop, whoop. Ano siya? Ay, nangitlog na tutoy! Wala naman yun. 20 seconds remaining. Running time. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Oh. Penalty na dapat. Dapat kanina. Tapos yun. Ay, kabila ko lang. Okay, warning for penalty. Ay, binagsan. Oh. And Back to the ball! second quarter. Back to the ball! Half time pa, half time. Lamang po ng 4 ang Dasma first wall.
Pinasa sa gilid. Coach Shelby tumira ng tres. Grabe! Ayan na. Umakoy na naman siya. Unang tira. Shoot agad. Ayan na nga. Hindi ka mawala. Binigay. Uy, umikot-ikot pa sa rutina. Ayan na. Parang turukot. Uy, dumukot. Grabe naman yun. Parang mandurukot. Ayun na, Aser. Aser, ay, nakaw. Ayan na nga, ay, tira. Ayun. Ready for timeout. That's a break. Nakakuha. Oh, hindi ko mawala. Rodina. Oy! Oy, oy! Oy, oy, oy! Oy, oy, oy! Nakakuha ni Sabal. Sabal! Ayan na! Tuba. Aser. Yan. Lamang na ng 5 ang Gasabers. Uy, grabe naman. Ay! Time out, rep. Time out, rep. Time out. That's my first score. Back to the game. Kevin. Dalawa na lang tayo. Binigay kay Aser. Tumira. Wala. Nawa ni Ben. Bell na power rebound. Wala pa rin. Kanya ulit. Wala. Op. Wala. Op. Wala. Dalawa na tayo. Dalawa. Para sa second half na yun. Hanggang 7, 5. 4. Ayan. Good. Hinagis. Pakay! Oy! Grabe naman. The monster block by Bell. Gandang laban talaga yung balita. Ayan. Yun talaga. Wala. Nakuha ni Kyle. Grabe talaga tumalong ng bakang to. Talo yung ano no? Yung Gaan-gaan. Parang papel. yung darasa sa ano? Oy! Pow! Talo yun kasi ganun yun. Palitan eh. Nadali na sa fast track no? 17 yun, third. Third personal foul. First team foul. Tatlo ka na, number 17 ha. Dalawa na lang. Pwede ma-rest. Sinabi ko na, Joe. Sabi ko na na-extend tayo. Dagdag na lang. O, 50 no? Oh, 750 na kuya Martin. Bali 750 bibigyan natin na lang. Ay, wala! Ayan, nagkakatayin na naman sila. Rodinho! Ano just king natin? Ano? 25 no? Pito na po ang kalaman ng Dasabers. Tapos, pispa na tayo naman. Umigot. Coach, tumira. Ang lakas. Binigay. Edlaga. Edlaga. Pinayuman. Wala. Nakuha ni Rodina. Rodina. Pinatay mga kampe. Oops, hindi ka mawala. Binigay. Ayun. Walang tipinsa. Ba't walang tipinsa? Napagod na ba kayo? Oy! Ay! Foul! Sino po? Ano pong number ang foul? 26. First personal foul. Mamaya, wait lang. Pag sunod yung pangalawa, bro. First throw is good. Pasok ka muna, bro. Baka ma-technical kayo. Ayan, sab. Antayin niyo yung tawag ng referee bago kayo maglabas-pasok. Baka ma-technical kayo. Seven-point lead. May dash numbers. Edlagan. Hindi na sa... 10 seconds to shoot. Ayan na, ito naman ni Kevin. Oy! Ingat po tayo ha, ingat ha. Sige, ready for shot.
Ay, ay, ay! Ayun lang. Ayan na nga. Ay, nakaw, patay na ikasa. Ay, nakasala. Op, ang tawag. Sab, rep, sab. Yan. Sige, sab. Edlagan. Edlagan. Uy, sabal! Ay, puta na naman! Then, Kevin. Coach. Kevin. Kevin. Ay, foul na naman si Sabal. Number 26, second. Second personal foul. 13 foul. Kevin Lola. Ay, nakaw. Shoes on the line. Step in. Shoes? Oh, tama. Correct. Yun, shoot. Tama. Ayan, katalbas na naman! Ay, grabe na! Parang mana na ba? 2 points na po, ay katalbas. Uy, grabe talaga ng dribbling niya. Oop! Kevin, oy! Ano tawag? Uy, offensive foul pa, Kuya Aster. 28 daw. Whoa! Hoy! Nawala. Ay, nakaw! The Brothers Connection! Hinasa, Pirira, Edisyon. Congelado connection. Congelado Connection. Unselfish play. Ay! Hindi ko mawala. Edlaga. Oy! Bada na. Oh! Ayun na. Ayan na naman! Ang mananabas! Wala. Ay! Hindi ka nawala. Natuloy lang. Osan, tira. Ay! Go-float. Kevin. Oy! 6-point lead by Dasa first one. 4 minutes and 45 seconds. Oh! Oy! Foul. Substitution. Penalty. Foul na. Penalty. Dapat. 14 ball. 40 ba? Sige. Time out daw ang DVD. Sana, DVD turn. Ano yun? First down ba? First. First personal foul. Warning or penalty. Oh. Time out. Dalawa. Dalawa na lang kayo. Voting, si dalawang time out na lang po kayo sa second half, okay? Paalala. Kevin, pass to Natividad, tumira ng co-float. Ay, sarap co-float. Number 18. Lagan, pass to Rodilla. Number 7. Uy! Yakaw yun lang, foul. Nasiwa. Number 29, foul. Second personal foul. Second team foul. First throw. You good? Wait. Ay, wala. Kevin, oy! Foul na naman. Sino po? Rep. Sino rep? Foul. Number 7. Number 7. Second. Second personal foul, penalty. First rescue.
Aba, teka, sama mo dyan. Mang inasal pag nanalo. Sama mo dyan, pag nanalo, mag-inasal. Kahit talo, mag-inasal. Ayan na nga, oy! Hindi ka na mawala ako sa oy! Grabe, hindi mo nakita rin ka, nakita ko yun. Ayan na, pero... Hindi ba wala, Kevin? Oh! Yo. Good boy. Isa na lang ang kalaban. Ayan na, tatagdagan ba na yung dadan? Oy, mga kuplo. Wala. Nakuha ni Pel. Pass to Kevin. Kevin. Pass to Oates. Sige, ready for Sam. Yan lang isa Genty. Nakuha. Dead ball po tayo ha. Dead ball ha. Frontina. Matakan na naman. 2 points. Ayan na, hindi ka mawala. Natividad, binigay kay Coach Evin. Coach Evin! Grabe naman yan! Napakahusay! Edlagan. Oy! Grabe naman yan! Face to face! Face to face! Ayan na. 10 seconds. 10 seconds to shoot. 5 seconds. Wala pa, 7 pa lang. Good. 2 points. Aktividad. Binigay kay Bell. Then, Uy! Grabe naman yan. Uy! Grabe naman dribbling skills mo. No? Pinasa. Ay! Substitution, right? Substitution. Tawagin, sunduin nyo ang lalabas at kayo pumasok. Sab, sige, pasok. Pasok. Ayan na, green ball. Start na. Three-point lead. With that's the first. Binigay sa gitna, nakakaw! Ayan na. Ayan ka na. Si Coach Shelby. Coach Shelby, what a shot! Kanya ulit. Uy, grabe. Kanya ulit. Ay, grabe naman yan. Banilan yun. 2 rebound. Aba, 2 rebound yun, ha? Kailangan yung isa yun. Isa na lang ang kalaban ng Grasshoppers. Oh, Frontina. Oy, nagtawag, ref. May foul na naman. Okay. Time out, Grasshoppers. Time out, Grasshoppers. Penalty na. Ay, sino ba may foul? Si ano kasi? Bila pa. First personal foul, third team foul. Paalala lang, Grasshoppers, isa na lang po ang timeout nyo hanggang 4th quarter. Nagamit nyo na po lahat ng timeout nyo. Isa na lang po ang timeout nyo. Okay. Back to the ball game. Down lang po. Down. Pasok. Wala pa penalty. Takin po tayo ha, baka mga technical kayo. Pakais po ng mga takin. Pag kumito referee, wala tayong magagawa. Rep. Takin. Opo! Gravity. Rep. Meron pa, pwede pa lang. May dalawa pa kayo. Yan na, kailangan umatake. Binigay kay Rodina. 2 points. Asen, grabe talaga yung dribbling skills nito. Yun lang. Oy! Foul! Number 29. Penalty po tayo. Isa pa lang. First personal foul, penalty. Time remaining 52 seconds. 5 ang kalaban ng Grasshoppers.
Dalawa na pala. Ayan na, dalawa na pala yung number, 29. 29. Dalawa ka na, bro. Tatlo na lang. Ay, may lang. Oy, ang tawag! Oy, violation. Hindi po pwede yun. Isa pa po. Wala mo nang papasok. Oo, wala namang pasok ngayon eh, Sabado. Sa Monday pa. Ay, wala pa rin. Ayan. Ay, sige na, wala na. Agaw na talaga. Grabe ka naman, Kibet. Kibet ang gula. 2 boys. Grabe ka naman po. Ayun, seta na ba ulit? 40 seconds remaining. Etanan. Oh, 2 boys. 30 seconds remaining. Ayan. Nakagaw na naman. Ayun na nga, wala. Kanya pa rin. Ayun na nga. 20 seconds. Ay, 2 boys. Kevin. 10 seconds remaining on the clock. Ayun na. 5 seconds. Tumira, wala. Official score, 59-53. 6-1 lead by Laspa first. Time, 9:36 in the evening. Sakto na. Get back na! Welcome to our fourth and final quarter. Ayan na, nice lagat. Binigay! Hindi ko mawala. Ayan na. Damas na dragon, umikot-ikot. Ayan, wala pa rin. Napuntahan ka ng board, bro. Ah, sir. Ayan, hindi ko mawala. Pen. Ay, nawala naman tuluyan. Ayun na nga, Edlagan. Ayun na nga. Foul. Number 28. Number 28. Third personal foul. First team foul. First draw. Ay, wala. Second draw. Wala pa rin. Oy, brother! Bawal manula. Foul yun. Foul, number 21. Second down. Second, personal foul. Ayan na, passer, bababa. Binigay kay Pel. Diretso, binigay kay Pel ulit. Wala, nakuha ni Coach. Ay, grabe ka, Coach. I love you. Ang bata. Ay, mamaya na bitin. Mamaya na, I love you. Mamaya na I love you, it's too early. Teka, Ayan na nga tumira yung nagis na naman. Ito pa'y nahangin. Ayan na, pinutaan na naman. Grabe naman si Boy. Butaan. Ayan na. Ayan na nga wala pa din. Ben, ay! Binigay doon. Anak ka na talaga naman. Oy! Kamay. Ayun na nga Coach Elvin. Ay, para namang nasa fight. Easy lang. What's up? Sige, ready for snap. Both teams. 4-point lead.
Ayun na nga. Uy! Uy! Nakita ko yung ref. Di mo nakita. Ayun na nga. Shoot pa rin. Ayun na. Sir. Oh. Oh. Ayun na. Go, Shelby. Ang ganda mo ang nasa. Ay! 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 Nakuha pa din! Ay! Wala! Ay, tira mo na nga. Ayun na nga. Shoot na nga. 4.8. Ayan na, nagkakadali na. Hinagis! Hinagis naman sa labas. Ayan! Nagkasalakan ng side position. Sige, pasok. Pasok. Pumasok. Ayun, shoot. Pag na-shoot, papasok. 5 minutes, timeout lang yan. Wala! Dalawa! Aser Sino! Grabe naman! Down to 2! Edlan. Binigay sa ilalim. Ayan! Wala na naman! Uy! Binigay 2 points. Ay, nako! Yo! Kupangani! Itira mo na magaan! Ayan na nga, 4 na naman po. Time remaining 6 minutes and 30 seconds. 10 seconds. 10 seconds to shoot. Ay, wala! 2 seconds to shoot. Time to shoot, rep. Tap. 2 seconds to shoot. 2 seconds. 2 seconds, ha? Very good. Wala po. Red ball. 12 for shot clock violation. Asa. Ben. Kevin. Binigay ulit kay Ben. Ay, naka! Bakit nga gayon? Kalma lang. Ready? Oy! AC 2 points. Sige, yan ka lang bro. Kevin. Ayan! Pinilit na naman. Wala pa rin. Edlagan. Oy! Huli ko wala ka talbas. Binigay ka na din na. Oy! Kinaliwa. 2 points. Time out ang dibibitir ka. Pag-shoot. Time out. Time out. Dibibitir. Wow. 10 na po ang kalamangan ng Das Batters. Bibong-biboy! Back to the ball game. Time remaining 5 minutes and 9 seconds. Red ball.
Kevin, ginugulo nila. Asen. Oy! 8 seconds. Violation. Ano na eh. Crunch time na yun eh. Ayan! Ayan na, si Katalbas! Wala nakuha ni Coach Elvin. Coach Elvin, binigay kay Coach Luis na. Ayan, Kevin. 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 10 seconds. Ay! Ay! Now, number 18. Number 18! Tatlo ka na. Dalawa pa lang. Hindi, siya yun. Ano ba yun? Sal. Ayan, wala. Nakuha. Ayan, ginagis. Ay, wala din. Kevin. Kevin. Oy! Foul! Ayan, tatlo ka na pala. O, Sam. Tatlo ka na, number 18. Number 18 yun, di ba? Third. Ayan, pangatlo na. Third, T-Bow. Ay! Shit. Ayan pa isa. Ay, should be. Castigador. Oy! Ang tawag na referee! Backward violation. Red ball. Hello. Sab. Pasok. Sab. Iligas, brother. Alam, nanonood kami. Who is that? Binigay kay Kevin. Kevin. Ayun o, Kevin o. Ay, nakal! GP ulit. How? Number 29. Sal. Pangatlo. Third personal foul. Warning for penalty. 7 na lang ang inahabol ng DBB third. Oy! Ang tawag, ref. Ayun na naman. Shoes on the night. Last din na po yun ah. Last din ah. Time out. That's the first. Last na to. That's the first. Wala na po kayong time out. DBB third, may isa pa kayong time out. Time remaining 3 minutes and 21 seconds. Official time, 9:40. Kaijan, back to the ball game. Uy, grabe naman yun. Stop and stop. Ayan na, si Kiben. Ay, foul ka. Penalty! Dalba sa foul. Penalty! Patalbas, second personal foul. Penalty situation. Kevin. Ay!
Pit eh. Sinigawan kasi niya Ate Pit eh. Nawala tuloy. Ayun, sinuot na. Okay, ready for stop. Actor. Ayan! Grabe si Katalbas. Talaga naman. Daming, baong shooting. Foul. Turnover. Last touch. Kevin. Oy! Penalty. Penalty, substitution ref. Push foul rep. Sino ang foul ref? 21. Tatlo. Number 21, third personal foul. Pasok. Hey, nakuha. Power rebound. Kailangan. Binigay sa dulo. Ayun. Na-outlet. Meron press. Last 2 minutes. Sige, ready for shot. Op. Traveling. Substitution rep. Sub. Time remaining 1 minute and 50 seconds. Sasamyan. Pero lumatake, grabe, dilagan. Bola ng Dasta. Ayun na, naglagan. Hindi na, oy, butaan na naman. Grabe, ang daming block. 10 seconds. 10 seconds to shoot. Kevin, nice steal. Kevin, wala. Nakawa ni Coach. Oy, foul! Number 21! Fourth personal foul. Pasok. Substitution, sige. Sama. Sama, Coach na. Coach Shelby, oy. Wala. Ayusin mo na. Balo. 1 minute and 15 seconds. O sa Linagis. Nakuha nino. Uy! Wala. Nakuha ni Coach Shelby. Coach Shelby. Nakuha ulit. Coach Shelby. Tumira si Kevin. Grabe si Coach. Ayan na. Tama. 55 seconds remaining. 50 seconds. Oh, foul. Wala nang patrap. 45 seconds. Matake, Nagis. Wala. Nakakuha nito. Binasa ulit. Uy, Nagis ulit. What? Stop time. Ayan, Nagis. Coach Shelby, tumira ng 3. Wala. Seconds. Naglaga 30 seconds remaining. Wala. Nakuha ni Ben. Foul. Oops. Penalty. Naglaga. Lagan second. Second personal foul. Penalty.
Lucas. Foul. Third personal foul, warning for penalty. Oh, ito. Penalty! Penalty, both teams. 15 seconds remaining on the clock. First choice good. Second choice good again. Asset Herrera wala.